इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली मॉडल और एक्ट्रेस हुमैरा असगर अली कराची में अपने ही फ्लैट में बेजान हालत में पाई गईं। इब्तदाई तफ्तीश में जो तफसीलात सामने आए हैं वो काफ़ी हौलनाक हैं और दिल दहला देने वाली हैं, जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मज़ीद तफसीलात जैसे जैसे आएंगी वीडियो के ज़रिए से आपसे शेयर करती चलूँगी। ये ख़ातून जो हैं कराची डिफेंस फेज़ 6 में रहती थी। वहाँ पर कमर्शियल इलाका था ख़याबान इत्तेहाद का, जहाँ पर ये 4th फ्लोर पर रिहाइश पजीर थी और पिछले 7 साल से इसी अपार्टमेंट में रहती थी। और पिछले 1 साल से इन्होंने घर का किराया नहीं दिया था और जो मालिक मकान बहुत तशवीश में आए, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने इन पर केस भी कर दिया। आज सुबह बेलफ लेकर वहाँ पर टीम पहुँची, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर पुलिस को कहा गया, पुलिस वहाँ पर आई, दरवाज़े तोड़े गए क्योंकि दरवाजे लकड़ी के भी थे, लोहे के भी थे, खिड़कियाँ भी मौजूद थी, लेकिन सब कुछ अंदर से बंद था। जिस वक्त उसको तोड़ के पुलिस अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक खातून ज़मीन पर गिरी हैं और उनके जिस्म में जान बाकी नहीं है। उनको फौरी तौर पर वहाँ से जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस की टीम ने मुआयना किया और बताया कि ये जिस्म कई दिन पुराना है, तकरीबन 1 माह का वक्त बताया जा रहा है। कई टीवी चैनल्स पर भी आप ये खबर देख चुके होंगे। और फिर पता ये चला कि ये 32 साला हुमैरा असगर अली का जिस्म है, जिनको इस दुनिया से गए हुए, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कई दिन गुजर चुके। 1 साल से किराया नहीं दिया था। 1 माह पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। अब ज़ाहिर है जिस जगह पर वो रह रही थी, वहाँ अगर कहा जाए कि वो एक ऐसे शहर में रहती थी जो अजनबी था उनके लिए, और जैसे कि ऐनी शाहिदीन तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन मोहल्ले वालों ने बताया कि उनका मिलना जुलना किसी से नहीं था। वो घुलती मिलती नहीं थी, ना ही उनके पास कोई गाड़ी थी, अपने काम से जाती थी और वापस आ जाती थी, इसलिए किसी को मालूम नहीं हो सका। लेकिन उनके जो घर वाले होंगे, माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, उन्होंने भी कोई राब्ता ना रखा। कोई दोस्त अहबाब भी नहीं थे जिन्होंने राब्ता ना रखा। ये बहुत से ऐसे सवालिया निशानात हैं जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। बहरहाल इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए उनको भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उनके साथ। पुलिस इस वक्त इस इम्कान को रद्द कर रही है कि किसी ने इनकी जान लेने की कोशिश की हो या कोई दुश्मनी हो, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि घर के दरवाजे अंदर से बंद थे और पुलिस को तोड़ना पड़ा। तो ये एक शवाहिद के तौर पर जिस चीज़ को कंसीडर किया जाता है पुलिस की जानिब से, वो ये भी है, ये भी हो सकता है। और ताल्लुक़ इनका लाहौर से था, शहर से अपने दूर थी और पता नहीं किन हालात में होंगी, जो 1 साल से मालिक मकान किराया बता रहे हैं कि नहीं दिया। और आज जिस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आयशा खान की भी याद एक मरतबा फिर से ताज़ा हो गई कि जिस तरह से उनके घर में घुसकर भी उनके जिस्म को भी देखा गया था, वो भी बताया गया था कि ज़मीन पर इसी तरह औंधा पड़ा था। अब इन खातून के साथ न जाने क्या हुआ होगा, कैसे हालात रहे होंगे, क्या ऐसी चीज़ें होंगी कि ये घर वालों से भी दूर थीं। अब एक खातून जो दूसरे शहर में रहती हैं, 1 माह तक किसी का उनसे कोई राबिता नहीं होता, तो किसी ने कोई पता चलाने की कोशिश भी नहीं की। उनका फ़ोन अब ज़ाहिरी बात है पुलिस के पास होगा, तहवील में ले लिया गया होगा, क्योंकि ये अभी बिल्कुल ताज़ा वाक़या है और इस पर बिल्कुल इब्तदाई इत्तलात आई हैं। तो कोई भी बात ऐसी नहीं हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से भी करना चाहते, और मेरी कोशिश यही होती है कि जो मुसद्दिक़ा इत्तलात है वो आप तक पहुँचाई जाए, कि कल को ये नहीं हो कि ये ख़ुद से घर की कोई कहानी बता दी। जो हकीकत पर मबनी बात है वही आपको बताना चाहती हूँ मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। अब ये जो खातून हैं ये मॉडलिंग भी करती थी, इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव भी थी, इनके 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स भी थे। लेकिन इन्होंने लास्ट पोस्ट बहुत पहले लगाई थी। उसके अलावा आप इनके ड्रामास भी देखते रहे होंगे, जो लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, जो ड्रामास देखते हैं, उनको पता होगा कि एहसान फरामोश और गुरु इनके एक अहम ड्रामों में शामिल है। फिर एक तमाशा नाम का रियलिटी शो आता है ARY डिजिटल पर, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी इस वक्त तस्वीर भी गर्दिश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी चहमगोइयाँ हो रही हैं, लोग अपने अपने अंदाज़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। कोई कोई कहानी गढ़ के सुना रहा है, कोई कोई आपको पता है कि हमारे तुक्के लगाना तो एक आदत है, लेकिन अभी इतना जल्दी किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के जो केसेस होते हैं वो पुलिस के लिए भी बहुत ही एक तरह से होता है कि चैलेंज होते हैं। उनको भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें, किस सिरे को कहाँ से मिलाएं और कैसे कड़ियाँ मिलाई जाए। लेकिन अभी तक अफसोस की बात यह है कि कई घंटे गुजर गए हैं और इसके अंदर कोई लवाहिकीन के हवाले से खबर सामने नहीं आ सकी। कोई होता है ना कि किसी ने कहा हो कि
یہ ہماری رشتہ دار تھیں، ہماری دوست تھیں، بلکہ شوبز میں بھی بڑی خاموشی پائی جاتی ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پر عام عوام کی طرف سے پوسٹ تو دیکھی ہے، لیکن کوئی شوبز ستارے اتنا زیادہ اس بارے میں بات نہیں کر رہے۔ اب ایک خاتون ایکٹریس ہیں، ماڈل ہیں، مختلف ڈائریکٹرز کے ساتھ، ایکٹریسز کے ساتھ، ایکٹرز کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں گی، اور ان کا بڑا تعلق بن جاتا ہے، مہینوں کے حساب سے ڈراموں کی شوٹنگ ہوتی ہے اور کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے، رابطے میں رہتے ہیں، کام کے علاوہ بھی ملنا جلنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ہم نے وہی بے حسی دیکھی ہے جو عائشہ خان کے کیس میں دیکھی، کہ اتنے دن وہ بھی بالکل کٹ کے رہیں لوگوں سے، اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا، اور پھر وہ سامنے آئے، کئی نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی کیس سامنے آتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ماہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، 2-4 دن، 5 دن کی بات ہو، ہفتوں کی بات ہو تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ پوری دنیا سے کٹ گئیں، سب دوستوں سے کٹ گئیں، رشتہ داروں سے کٹ گئیں، کسی سے بات نہیں ہو رہی تو کسی سے کوئی تشویش کا کسی نے اظہار بھی نہیں کیا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے یہ تمام صورتحال جان کے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ حتمی جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی وہ پولیس ذرائع سے سامنے آئیں گی، جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئے گی یا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آئے گی، اس میں بھی وقت لگ سکتا ہے۔ اب محلے والوں سے جو گفتگو کی گئی اور جو معلومات اکٹھی کی گئیں، ان سے بھی یہی پتہ چلا کہ کوئی اتنا جانتے نہیں تھے ان کو، وہ اپنے کام سے جایا کرتی تھی، واپس آ جایا کرتی تھی، کسی سے میل جول نہیں تھا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں تھی۔ اور ایسے جو ہوتے ہیں ایکٹریس اور ماڈلز جو شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کا پک اینڈ ڈراپ ہوتا ہے تو وہ اپنی گاڑی رکھتے بھی نہیں ہیں۔ ابھی ظاہر ہے معلوم کیا جائے گا کہ کون ان سے رابطے میں رہا، کس سے بات چیت تھی، کس سے دوستی تھی، اور ان کے لواحقین میں کون کون شامل ہیں۔ لاہور سے تعلق تو بتایا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ گھر والوں نے کسی قسم کا پولیس سے رابطہ کیا، کوئی اطلاع دی یا نہیں دی۔ تو یہ بڑی ابتدائی سی تفصیلات ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا کرتی ہے، اور مزید کیا کیا تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ لیکن اتنی لا تعلقی یہ سمجھ سے باہر ہے۔ آج ہم چاہے اپنی اپنی زندگیوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے رشتوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے بالکل کٹ جانا اور تعلق کو ختم کر دینا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک جوان سال خاتون اس دنیا سے چلی گئیں، اور ایسے چلی گئیں کہ 1 ماہ تک کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور پتہ چلا تو کس انداز میں پتہ چلا۔ اب 1 سال اگر کرایہ نہ دے سکی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مالی مجبوری ضرور رہی ہوگی۔ بہرحال مزید تفصیلات جو بھی پولیس ذرائع سے اور مصدقہ اطلاعات مجھ تک پہنچیں گی وہ ضرور میں آپ سے شیئر کروں گی، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ یہ جو خاتون چلی گئی ان کے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، کیونکہ یہ زندگی ہم سب کی بھی ایک روز ختم ہو جانی ہے۔ تو جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو رہ گئے ان کو سیدھے رستے پہ چلائے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔